Bonjour, salam alaikum mes chers amis. Dans cette nouvelle vidéo, on continue ce qu'on a commencé dans la précédente. Nous allons voir une définition de l'audit, après le champ d'application de l'audit, ensuite la valeur ajoutée de l'audit et enfin le positionnement de la fonction, c'est-à-dire la géographie de l'audit dans la hiérarchie de l'organisation. Tout d'abord, nous commençons par une citation célèbre. En fait, c'est une définition fournie par les pétroliers, les gens qui travaillent dans le domaine de pétrole. L'audit, c'est comme l'odeur du gaz, c'est rarement agréable, mais ça permet d'éviter l'explosion. إذا نشبهوا l'audit بحال الريحة نتاع الغاز ما غاديش تعجبنا ولكن نيفيتيو بزاف المشاكل. Ce bon mot attire justement l'attention sur le caractère préventif de l'audit qui est là plus pour préventure que pour guérir. L'audit يعني يكون ولا نديرو l'audit باش نديرو الوقاية أكثر من العلاج. يعني قبل ما نوصلوا للمشكل يعني كنديرو دوك لي ديسبوزيتيف غادي نشوفوهم نتاع لو كونترول انترن باش قبل ما نوصلوا للمشكل. La définition officielle. On ne peut que commenter la définition de l'IA, Institute of Internal Auditors, l'Institut international des auditeurs, date de juin 1999. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. Yani l'audit, c'est une activité indépendante, n'est pas attaché à une autre fonction, يعني مستقلة ما تبع حتى شي فونكسيون من لي فونكسيون، يعني غادي تكون ديريكتمون لا ديريكسيون جينيرال تبع لا ديريكسيون جينيرال. يعني كيما شفنا كاين plusieurs fonctions bien plusieurs services dans l'organisation marketing production etc. حتى l'audit c'est une fonction indépendante يعني ما تبع حتى لشي واحد، يعني كتكون عندها un lien direct مع la direction générale et objective c'est-à-dire عندها des critères et des normes اللي تتبعهم، يعني داكشي chiffré, mesurable, objectif. Donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. C'est-à-dire واش هذوك les services ou les fonctions sont bien maîtrisés ou là non. Ou quel est le degré de cette maîtrise. واش راهم خدامين مزيان او لا. Lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribuer à créer de la valeur ajoutée. Et même, elle apporte des conseils. يعني حتى إلا كانوا خدامين مزيان تقدر إلا كانت la possibilité أننا نaméliorer donc les services نaméliorer. Et contribuer à créer de la valeur ajoutée, il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique. Elle permet à l'organisation d'atteindre ses objectifs par l'approche systématique et méthodique. يعني عندنا واحد الطريقة systématique يعني فيها نظام فيها طرق فيها دي بروسيدور فيها تكنيك فيها etc. et méthodique يعني عندها واحد لي ميثود نتبعوهم. سي بروسيسوس دو مانجمنت دو ريسك يعني حتى نستعملوا حتى المانجمنت دو ريسك باش نشوفوا لي ريسك اللي نقدروا نطيحوا فيهم de contrôle et de gouvernement de l'entreprise en faisant ces propositions pour renforcer son efficacité. يعني en bref, l'audit permet à l'entreprise à maîtriser ses services et ses opérations et atteindre ses objectifs par la meilleure façon. Deuxièmement, le champ d'application. D'abord, classement par nature. On a l'audit de conformité, l'audit d'efficacité, l'audit de management et l'audit de stratégie. Il se peut que les champs être classés par destination. L'audit de comptabilité, l'audit de finance, de sécurité, d'entretien, etc. يعني ما نكلاسيوهم par nature et ما نكلاسيوهم par destination. L'audit de conformité. L'audit qui va consister à vérifier la bonne application des règles, procédures, description de poste, organisation, système d'information. En bref, il va comparer la règle et la réalité, ce qui devrait être et ce qui est réellement. Et dans l'audit de conformité, on vérifie est-ce que les opérations et les fonctions sont conformes avec les normes. واش كاين شي تطابق بينها وبين les normes اللي عندنا. Vérifier le degré de respect des règles. Lorsqu'il y a un défaut de conformité, il faut procéder, chercher les causes de ce fait. Pourquoi vous n'avez pas respecté les règles? C'est-à-dire donner des justificatifs en raison des contraintes. من غادي نلقاو بلي ان عندنا مثلا واحد les opérations كنديروا مثلا 15 tâches. عندنا la première tâche, la deuxième tâche etc. وكنلقاو مثلا بلي ان واحد deux tâches n'ont pas respecté ou là sont éliminées. On va demander pourquoi vous n'avez pas respecté les règles. Le chef de service يقدر يعطينا des causes qui sont logiques ou bien des contraintes. Parfois مثلا كيكونوا واخا
لا نورم كتقول لهم باللي خصهم يتبعوا هذوك لي بروسيدور، ولكن بارفوا يكونوا دي كونترانت اما باش يربحوا الوقت او لا. يعني غادي نفهموا علاش، وديك الساعه نشوفوا واش مثلا كاين عندنا لو مونك دو بيرسونيل، ولا كاين الوقت ما يقادش، ولا اكسيتيرا. l'audit d'efficacité. Tout d'abord نفهموا l'efficacité ou l'efficience. On doit faire la distinction entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité dans le critère est l'atteinte des objectifs fixés et plus généralement la réponse adéquate à l'attente. Ce que disent les anglo-saxons, c'est le doing the right things, c'est-à-dire faire la bonne chose. L'efficacité هي الوصول للأهداف اللي كانت دايرتها المقاولة، c'est-à-dire ما يكونش واحد l'écart ما بين les prévisions ou la réalité. Une entreprise qui est efficace, c'est-à-dire qui peut atteindre ses objectifs. Et l'efficience qui est le doing the things right, c'est-à-dire faire la chose d'une très bonne manière et dans le critère de faire le mieux possible, ce qui exige la meilleure des qualités quant aux connaissances, c'est-à-dire le savoir, aux techniques, le savoir-faire, au comportement, le savoir-être, et à la communication, le faire savoir. Au sens strict, l'efficience هي أننا نديروا l'opération بواحد la façon optimale ou bien une très bonne façon, très bonne manière. هاد l'audit ديال l'efficacité غادي يفيريفي واش دوك لي سيرفيس يقدروا يوصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم وكيفاش الطريقه اللي كيوصلوا بها لهاد لي زوبجيكتيف. يعني خصو يفيريفي ان واش فعلا بعدا يوصلوا دوك لي زوبجيكتيف دوك لو بريفيزيون اللي سطروهم من قبل، واش يستعملوا الطريقه المزيانه en matière d'éco, en matière de temps, يعني à plusieurs facteurs. Maintenant, on passe à l'audit de management. En revanche, observer les choix et les décisions, les comparer, les mesurer dans leurs conséquences et attirer l'attention sur les risques où les incohérences relèvent bien dans l'audit interne. Pratiquer l'audit de management, c'est donc toujours, et quelle que soit la définition retenue, observer la forme et non le fond. L'audit de management s'intéresse à la cohérence entre la politique de l'entreprise et ce qui est opérationnel dans l'entreprise au niveau des services. يعني غادي نفيريفي واش مثلا تناسق والتوافق ما بين ce qui est opérationnel داكشي اللي كيديروه بشكل يومي وفي لي سيرفيس مع لا بوليتيك ديال لونتربريز. لا بوليتيك ديال لونتربريز باغيه دير لا فيديليزاسيون، ونشوفوا مثلا لو سيرفيس ماركتينغ واش مثلا راه يفكر باش يدير لا فيديليزاسيون دي كليون ولا لا. مثلا عندنا لا بوليتيك ديال لونتربريز ما هي ريدوير مثلا لو ريسك دانسوندي او لا ريدوير لي كو. اذا خص لو سيرفيس مثلا ديال السيكوريتي يفيريفي واش مثلا كاين لي زيكستانتور، واش لي بروسيدور مثلا كاينين متبعينهم لو بيرسونيل يحترموهم الى اخره. كاين مثلا دوك لي زيسو دو سيكور مثلا الا وقع واحد لانسوندي في داك لوزين ولا في ديك لورغانيزاسيون اكسيتيرا. شي كامل خصو يتوافق يعني مع لا بوليتيك ديال لونتربريز، ماشي لا بوليتيك ديال لونتربريز دفيزي واحد لي زوبجيكتيف في شكل، ولكن او نيفو اوبيراسيونيل كنلقاو مثلا لو سيرفيس اشا ولا لو سيرفيس كونطابل ولا دايره خدمه اخرى ما تتوافقش مع لا بوليتيك ديال لونتربريز. هذا هو الهدف من l'audit de management. La géographie de l'audit interne. On va prendre un exemple parce que grâce à l'exemple vous comprenez mieux. La fonction de sécurité par exemple et en effet est une fonction comme les autres et à ce titre peut se concevoir aux trois niveaux d'intervention antérieurement définis. إذا في هاد لا فونكسيون دو سيكوريتي عندنا واحد لورغانيزاسيون ياك، وفي هاد لورغانيزاسيون ولا في هاد لونتربريز فيها واحد لا فونكسيون دو سيكوريتي، وغادي نشوفوا لوديت دو كونفورميتي كيفاش غادي يتعامل معاه، لوديت ديفيكاسيتي كيفاش غادي يتعامل معاه، ولوديت دو ماناجمنت كيفاش غادي يتعامل معاه. غادي يكون عندنا 4 نيفو. لو بروميير نيفو audit de conformité et régularité, c'est-à-dire s'assurer que tous les dispositifs mis en place pour l'application des règles internes de l'entreprise et de la réglementation externe en matière de sécurité sont appliqués et fonctionnent parfaitement. يعني l'audit de conformité غادي يتأكد من هاد لا فونكسيون دو سيكوريتي باللي ان كامل لي ديسبوزيتيف دو سيكوريتي راهم كاينين وراهم يطبقوا فعلا. مثلا حنا عندنا قلنا لو ريسك نتاع لانسوندي خص مثلا دوك لي زيكستانكتور يكونوا كاينين ياك، لي زيسيو دو سيكوريتي يكونوا كاينين en cas مثلا d'incendie etc. Niveau 2, l'audit d'efficacité, c'est-à-dire s'assurer que les dispositifs mis en place pour maîtriser la fonction sécurité sont adéquats, efficaces et qu'il n'y a pas lieu de les modifier, d'en supprimer certains ou d'en ajouter d'autres. Bref,
recommander tout ce qu'il y a lieu de faire pour une meilleure efficacité dans l'exercice de la fonction sécurité, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs fixés dans ce domaine. Au niveau de l'audit d'efficacité غادي يمشي يتأكد بلي أن هذوك les dispositifs de sécurité ما يحتاجش أنه يموديفي فيهم أو لا يزيد فيهم أو لا ينقص فيهم، لأنه كيشوف بلي أن هذيك هي la meilleure façon d'assurer la sécurité. ملي كنقولوا d'assurer la sécurité راه la sécurité des personnels وحتى الباتريمون يعني داخل لونتربريز، يعني خصو يحمي كامل لونتربريز. لوديت ديفيكاسيتي غادي يتاكد بلي ان هذوك لي ديسبوزيتيف فعلا هما لا ميور ديسبوزيتيف pour s'assurer ou bien pour assurer la sécurité. ويتاكد كذلك بلي ان بهاد لي ديسبوزيتيف وبهاد لي بروسيدور وبهاد فونكسيونمون يقدروا يوصلوا الاهداف ديال هاد لا فونكسيون دو سيكوريتي. باغ اكزومبل عندنا الهدف بلي ان يوقع مثلا عندنا زيرو انسيدون، ما يكون عندنا حتى حادث. هذا هو لوبجيكتيف مثلا ديال هاد لا فونكسيون، يعني حتى شي واحد ما ينقاس مثلا داخل لوزين كو سو سوا دي بيرسون ولا ماتيريال ولا دي ماشين ولا. اذا غادي نشوفوا هذا لوبجيكتيف، وغادي نشوفوا واش هما اللي درنا، واش فعلا راح هذوك الاشخاص اللي راهم يخدموا في داك الوزين باغ اكزومبل واش يحتاجوا ليغويات خصهم يلبسوا ليغويات، محتاجين نضادر خصهم يديروا نضادر، محتاجين لي كاسك خصهم يديروا لي كاسك. اون بليس دو سا مثلا واش راح نفيريفيو باللي ان فعلا راهم يديروا هاد الحوايج ولا لا. نيفو 3 l'audit de management. Voilà. La politique de sécurité est-elle en cohérence avec la stratégie de l'entreprise? Sinon, quels sont les points qu'il faut modifier pour réaliser cette adéquation? كما قلت لكم قبيله غادي يتاكد l'audit de management واش la politique de sécurité est en cohérence، يعني متناسقه مع هذيك la stratégie de l'entreprise وكاين واحد l'adéquation entre eux. Niveau 4, l'audit de stratégie. La stratégie sécuritaire est-elle en cohérence avec la stratégie des autres fonctions de l'organisation? Et cette même raison peut être faite pour toutes les fonctions. هنا l'audit de stratégie يتأكد باللي أن بحال واحد l'orchestre وكل واحد عنده واحد l'instrument musical وخص يكون واحد التناسق، مثلا اللي يضرب البيانو مع اللي يضرب الكمان مع اللي عنده الساكسافون الى اخره، خصهم يكون واحد التناسق بيناتهم، ماشي واحد راه يزمر وواحد راه يطبل وواحد ما يكونش واحد التناسق. اذا حنا خصنا نشوفوا واش كاين شي تناسق ما بين لا فونكسيون دو سيكوريتي مع لي زوطر فونكسيون الاخرين ديال البرودكسيون ديال لاشا ديال الكونطابيليتي ديال الفينانس اكسيتيرا. يعني خصهم كاملين بحال اللي خدامين بحال واحد الخليه ديال النحل او لا بحال واحد خليه ديال النمل، كيكون واحد التناسق بيناتهم ما يكونش العشوائيه. La valeur ajoutée. On pose la question suivante. Qu'apporte l'audit à une organisation? La réponse: elle aide l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant ses processus de management des risques et de contrôle et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité. يعني l'audit, il permet à l'organisation d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire l'efficacité, mais pas seulement l'efficacité. يعني ما غاديش يوصلوا غير الاهداف ديالهم فقط، ولكن حتى طريقه كيفاش غادي يوصلوا دوك الاهداف ديالهم اللي قلنا عليها هي l'efficience. En bref, l'auditeur doit faire des recommandations qui améliorent la situation antérieure de sorte que les dysfonctionnements constatés ne puissent plus se reproduire. يعني l'auditeur من غادي يدير l'audit l'entreprise à une fonction donnée غادي يشوف واش ممكن يعطي des recommandations pour améliorer cette fonction ou bien ce service باش هاد الاخطاء ولا هاد المشاكل اللي لقاو في هاد لا فونكسيون ما يتعاودوش مره اخرى. Positionnement de la fonction. À l'aide de cette partie, nous allons faire fin aux confusions, faire la distinction entre l'audit et les autres fonctions. في هاد لا بارتي ان شاء الله غادي نفهموا الفرق ما بين l'audit وبزاف ديال لي فونكسيون اللي كيشبهوا l'audit او اللي عندهم واحد اللين مع l'audit. اذا في هاد لا بارتي غادي نحيد داك الكونفيزيون داك الخلط. نبداو l'audit interne et l'audit externe. يعني واش هو الفرق ما بين l'audit interne و l'audit externe? L'audit interne est une fonction indépendante de l'entreprise dont la mission est de certifier l'exactitude des comptes, résultats et états financiers. Et plus précisément, si on retient la définition des commissaires aux comptes, certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes et états financiers. الوظيفة ديال l'audit externe هو أنه يعطينا une image fidèle et fiable de l'entreprise, notamment هذوك les entreprises اللي كيكونوا في لا بورصه. الوظيفه ديالهم هو انهم نعرفوا بلي ان هاد لونتربريز واش عندها ديفيكولتي فينانسيير ولا لا، واش راها تحقق مثلا دي ريزولطا ولا لا، واش رونطابل ولا ماشي رونطابل، واش سولفابل ولا ماشي سولفابل. Le contrôle des comptes comptables est un examen des patrimoines de l'entreprise afin d'assurer que ceux-ci reflètent
une sincérité et une image fidèle de l'entreprise. Il existe un contrôle comptable interne et un contrôle externe. On parle d'audit comptable et financier effectué par un commissaire aux comptes. يعني هاد l'audit externe ديال vérification ديال l'image et bien l'état financier ديال l'entreprise كيديروها غالبا les commissaires aux comptes. علاش؟ باش نتاكدوا مثلا انا باغي نشري واحد المقاوله وهي مخروضين في لي كونت ديالها وفي الريزولطا في سي بي سي دايرين بلي انها فريمون عندها واحد الشيفر طافع كبير الى اخره وراها غونطابل الى اخره، ولكن هي في الحقيقه داكشي كامل مزور. ولا مثلا انا باغي نشري دي زاكسيون في لا بورصه ديال واحد لونتربريز، لا خص نتاكدوا يعني هاد الوظيفه ديال لوديت اكسترن هي انها تفيريفي ليماج الحقيقيه ديال لونتربريز، reflète l'image correcte et sincère ديال l'entreprise. كاين واحد التشابه ما بين l'audit interne et l'audit externe هي في la périodicité des audits. Les auditeurs externes réalisent en général leur mission de façon intermittente et à des moments privilégiés pour la certification des comptes. Fin de trimestre, fin d'année. Et généralement les auditeurs externes كيديروا الخدمه ديالهم في لا فان ديال التريمستر او لا في لا فان داني، حقاش هذه هما الاوقات ديال لا فان ديكزيرسيس. L'audit interne travaille en permanence dans son entreprise sur des missions planifiées en fonction du risque et qu'il occupe avec la même intensité quelle que soit la période. في l'audit interne لا ما عندوش واحد لا بيريود ولا واحد الوقيته في العام، ولكن selon le risque يقدر يدير البلانينغ ديال لوديت، يعني فوقاش غادي يدير لوديت. الا كان لو ريسك كبير بزاف يقدر يدير لوديت، كان لو ريسك غيدوي غادي يدير لوديت قليل. هذا هو. غادي نديروا هاد ليلوستراسيون. عندنا l'audit externe et l'audit interne de la comptabilité. Dans son examen du secteur strictement comptable, l'auditeur externe, pour apprécier régularité, sincérité et image fidèle des comptes, examine plus particulièrement l'exhaustivité des enregistrements, la réalité des chiffres, l'évaluation correcte des opérations, la période d'enregistrement, la correction de la présentation au regard des obligations légales. L'audit externe يعني غادي يدير باش ياسوري واحد ليماج فيديل ديال لونتربريز، خصو يشوف لي انغيسترمون يعني دوك لي فاكتور ودوك لاشا ودوك الحوايج كامل اللي كانوا يشريوهم، يعني كاع لو فلو اللي كانت ديرو لونتربريز، لا رياليتي دي شيفر، وهادوك لي شيفر اللي عندنا نتاكدوا من لا رياليتي ديالهم واش فريمون sont corrects ou là. La période d'enregistrement, la correction de la présentation au regard des obligations légales. واش مثلا l'entreprise الا كانت اسيجيتي للتيفي كانت تخلصها في الوقت، لا ما كانتش تخلصها في الوقت، واش مثلا كانت تخلص لياس ولا ما كانتش تخلص لياس، واش مثلا عليها الديون ولا ما عليهاش الديون etc. Pour réaliser ces objectifs, l'auditeur externe analyse les dispositifs de contrôle interne mis en place pour assurer la régularité des comptes et résultats. Dans son examen de la fonction comptable, l'auditeur interne examine. L'auditeur interne examine dans quelle mesure les règles de fonctionnement dictées par l'entreprise sont respectées. Il a dit que les règles اللي درتهم l'entreprise واش فعلا sont respectées ou لا. Partage des tâches, procédure de travail, planning, etc. Et sinon, pourquoi? إلا ما كانوش يحترموا هذوك les règles علاش؟ Dans quelle mesure l'ensemble des dispositifs de contrôle interne gouvernant le fonctionnement de la comptabilité permettent aux responsables de maîtriser son activité. À ce titre, il doit se pencher aussi bien sur la formation professionnelle des comptables que sur l'organisation du travail. L'ensemble de ces observations permet de porter un jugement sur la bonne maîtrise des opérations comptables et donc de recommander ce qu'il convient de faire pour l'améliorer. إذن هنا l'auditeur externe غادي يفيريفي les dispositifs de contrôle interne ويعطيهم واحد la valeur. واش هاد les dispositifs de contrôle interne mis en place يمكنوا من تفادي مثلا لي زيرور ولا لو ديسفونكسيونمون ولا حتى لو فرود او لا. وغادي يشوف مثلا لورغانيزاسيون دو ترافاي كيفاش دايره، واش مثلا من تكون واحد لوبيراسيون داشا كتفوت على بزاف ديال الفونكسيونير ولا مثلا غير واحد يكون عنده القرار. اذا شحال ما مثلا كانت تفوت على بزاف يكون الفرود ناقص، ما غاديش يتاخذ اي واحد يدير الاجراء. اذا لونغيسترومون خصو يكون بوحدو، فاكتوراسيون بوحدو الى اخره. اون بريف يتاكدوا
la maîtrise de la fonction, bien les opérations. On perçoit bien ici à quel point l'auditeur interne qui ferait office de certification se tromperait de route et s'enlèverait du même coup les moyens d'avoir un jugement exhaustif. إذن هذه الخدمة اللي كيديرها l'auditeur externe ما يقدرش يديرها l'audit interne. Plus ou moins يعني l'audit externe يكونوا spécialistes في هذا الشيء نتاع لي كونت وهذا الشيء نتاع لا كونتابيليتي. Ce sont des comptables experts يعني غادي يفيريفيو بالتدقيق كيفاش دايره الامور. و بليس دو سا هاد لوديت اكسترن كونوا امبوزي بار لا لوا c'est-à-dire مفروضين بالقانون. قلت لكم خصوصا مثلا المقاولات اللي يكونوا في لابورس باش نعرفوا نتاكدوا باللي فعلا هذوك لي كونت اللي كتعطيهم لنا لونتربريز سون كوريكت ماشي مزورين. المقاوله مثلا ما تسوى والو وكيقول لك اودي لا راه عندنا هنا وراه عندنا اكتشفنا البترول هنا وراه عندنا وهي مثلا لا فالور ديالها بورسيه مثلا ما تسوى والو. اذا هما مثلا شي مرات كيغونفليو دوك لي كونت باش الناس تشري لي زاكسيون ولكن اون رياليتي ماشي صحيح. اذا لوديتور انترن يقدر يغلط. Consulting ou cabinet de conseil. Rappelons que les fonctions de consultant externe sont parfois exercées par des cabinets d'audit qui disposent pour ce faire de spécialistes dans les domaines les plus variés, mais ils peuvent être également exercés par des experts de toute nature qui apportent à l'entreprise le concours de leurs connaissances spécialisées. Alors, بالنسبة لهاد les cabinets de conseil, ce sont des entreprises qui délivrent des avis ou des recommandations sur ce qu'il convient de faire dans une organisation pour en améliorer un aspect. غالبا مثلا l'entreprise lorsqu'il affronte un problème quelconque ماشي ضروري مثلا في الفينانس لا في الكونتابيليتي تقدر مثلا في l'entretien مثلا ديال لي ماشين تعيط على مثلا واحد الكابيني دو كونسلتينغ تعطيها الاستشاره تقدم لها واحد الاستشاره. واحد لونتربريز عندها مشكل في الماركتينغ ولا تقدر تعيط لهاد الكابيني د كونسلتينغ يعني. وقالوا لنا هاد الكابيني د كونسلتينغ يقدروا يديروها دي زيكسبير في الدومين، يقدروا يكونوا دو نامبورت كيل ناتور ياك، يقدر يكون مثلا انجينيور، يقدر يكون ميدسان، يقدر يكون فينانسيي، يقدر يكون بانكيي، ولكن يقدروا يكونوا دي زوديتور. سو سون دي زوديتور يقدروا يقدموا هاد لي كونساي ولا هاد الاستشارات الاخر. يقدروا مثلا يكونوا حتى دي جوريست يعني قانونيين. واحد المقاوله مثلا رفعوا عليها دعوه لانها تلوث واحد النهر، لانه يعني دوك السكان ولا ديك المدينه ولا عندها دعوه قضائيه، غادي دير كيفاش تقدر تخرج من هذا المشكل، يعني عندها تواجه مشكله قضائيه. سيبوزون لوديت انترن اي لانسبيكسيون. فوالا فهذه غادي نفهموا شاك اكتيفيتي واش هو الدور ديالها، لان جي روماركي بليزيور فوا que les gens mélangent entre l'audit interne et l'inspection. يقدر يكونوا عندهم بزاف les points de ressemblance ولكن كاين فرق بين l'audit ou bien l'auditeur et l'inspecteur. Les confusions sont ici nombreuses et les distinctions plus subtiles car comme l'auditeur interne, l'inspecteur est membre à part entière du personnel de l'entreprise. C'est-à-dire l'inspecteur c'est un membre parmi le personnel de l'entreprise ولكن راه مستقل على l'audit بوحدو. Ces confusions sont aggravées par la pratique et le vocabulaire. On trouve bien évidemment des inspecteurs qui font l'inspection, mais on trouve également des inspecteurs qui en fait font de l'audit interne. يعني parfois كنلقاو les auditeurs كيديروا l'inspection et les inspections كيديروا l'audit. علاش كيكون هذا الخلط؟ ولكن راه ماشي غير واحد يدير خدمة الاخر ولا واحد الخدمة اخرى، ولكن خصنا ندير la distinction entre ces deux activités. Et on trouve aussi des inspecteurs qui font de l'inspection et de l'audit interne. Alors, comment je peux détecter ou bien faire la distinction entre un inspecteur et un auditeur? غادي نشوفوا l'inspecteur. L'inspecteur, il agit à son propre chef, c'est-à-dire ne nécessite pas un ordre de mission fourni par la direction générale. غادي نشوفوا par la suite في les autres vidéos ان شاء الله بان l'auditeur ما يقدرش يرياجي بوحدو، سو واحد l'ordre de mission كتجيه من la direction générale. بينما l'inspecteur يقدر يدير l'inspection حتى واحد ما يقولها له، ما يستنى لو فو فيغ حتى من شي واحد، يعني هذه مسألة. Il cherche et détecte les fraudes et le dysfonctionnement. يقدروا يتشابهوا مثلا في هذه، ولكن l'inspecteur cherche et détecte les fraudes et le dysfonctionnement. ما يهموش هو علاش ولا، ولكن هو كيشوف غير les fraudes et le dysfonctionnement. بينما l'auditeur غادي نشوفوا par la suite غادي يشوف يديتكت les fraudes et le dysfonctionnement ولكن كيشوف علاش. Troisième point, il a le pouvoir de sanctionner ou au moins proposer la sanction. يعني هو عنده القدرة أنه يسانكسيوني، يعطي عقوبة ياك، أو على الأقل
يقترح العقوبة على le personnel اللي قصر في الخدمة ديالو. Ces caractéristiques essentielles de la fonction inspection exigent qu'elle soit assumée par des hommes ayant un tout autre profil que celui exigé des auditeurs internes. Compte tenu de ce qui précède, on comprend bien que les inspecteurs seront le plus souvent des hommes d'expérience, rigoureux, ayant autorité et talent pour s'imposer et en imposer. يعني كنشوف واحد البروفيل ديال les inspecteurs ماشي بحال les auditeurs. هنا كيكون عندهم واحد لا ريغور في الخدمه ويكون عندهم واحد لوتوريتي وكيكون عندهم واحد l'expérience كبيره. فهمت؟ C'est également la raison pour laquelle on leur donne très généralement un grade élevé dans la hiérarchie. غالبا les inspecteurs عندهم واحد الجراد كبير في l'entreprise. يعني sont mieux positionnés dans la hiérarchie de l'entreprise. ما عندهمش داكشي علاش كيكون عندهم داك البوفوار ديال انه يسانكسيوني. الا شاف شي حاجه ولا يقدر يسانكسيوني ويقدر يدخل يدير لانسبكسيون في اي وقت. ماشي بحال قلنا لوديتور خصو واحد لوردر ميسيون وقبل ما يدير لوديت لا ميسيون دوديت كيكون خبر هذيك لو سيرفيس اللي غادي يدير لها l'audit. L'audit interne est le contrôle de gestion. On peut imiter le contrôle de gestion par le système immunitaire de l'entreprise. Il est le garant de la bonne santé de la structure en assurant que les ressources sont employées efficacement. يعني شبهنا le contrôle de gestion par le système immunitaire. يعني الجهاز المناعي ديال l'entreprise. يعني هو اللي كيحميها مثلا من الاخطار او من المشاكل. علاش؟ لانه ياسوري بان لي ressources اللي عند l'entreprise sont employées d'une façon efficace. On peut le définir schématiquement comme étant l'activité permettant le pilotage économique et financier de l'organisation. Le contrôle de gestion reste caractérisé par deux éléments. يتميز le contrôle de gestion par deux éléments. L'espace vital de la fonction et le système d'information. يعني هو واحد المسألة حيوية وكذلك يهتم بلو سيستم دانفورماسيون. يعني نظام المعلومات اللي كيكون في لونتربريز كيفاش كيكون التواصل والكوليكسيون ديال لي انفورماسيون ديال لي دوني الى اخره. Il est au service de la performance, c'est-à-dire il assure la performance. La performance هي l'efficacité et l'efficience. Ces deux caractéristiques permettent d'identifier ressemblance, différence et complémentarité. هاد les caractéristiques غادي يمكنونا باش اننا نديتيكتيو les ressemblances تشابه بين l'audit interne et le contrôle de gestion et les différences ما بين l'audit interne et le contrôle de gestion et la complémentarité. يعني الأوجه ديال التكامل. يعني وحدة كتكمل الأخرى. Les ressemblances تشابه. L'une et l'autre fonction s'intéressent à toutes les activités de l'entreprise et donc un caractère universel. Le caractère universel يعني كتنطبقوا l'audit interne et le contrôle gestion على جميع les fonctions. عندها هذا le caractère universel. Comme l'auditeur interne, le contrôleur de gestion n'est pas un opérationnel. Elle attire l'attention, recommande, propose, mais n'a pas le pouvoir opérationnel. L'auditeur interne بحال le contrôleur de gestion يقترح ويعدل ويبروبوزي بصح ما عندوش واحد لو بوفوار اوبيراسيونيل. ما يقدرش هو ياجي ولا يدير واحد لاكسيون. هو فقط يقترح. يعني يبقى القرار عند لا ديريكسيون جينيرال ديال لونتربريز. Les deux fonctions sont relativement récentes et encore en pleine période d'évolution. يعني مازال هاد لي دو فونكسيون l'audit interne et le contrôle gestion مازال راهم عاد كيما نقولوا ce sont des bébés. راحنا عاد نطوروهم مازال ما وصلوش la maturité. D'où la multiplication des interrogations et des incertitudes. L'une et l'autre bénéficient généralement d'un rattachement hiérarchique préservant leur indépendance et leur autonomie, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'entreprise. غالبا l'emplacement ديال هاد contrôle gestion ou l'audit interne يكون عندهم positionnement كبير في la hiérarchie ديال l'entreprise. Passons maintenant les différences. On connaît les objectifs de l'audit interne qui visent à mieux maîtriser les activités par un diagnostic des dispositifs de contrôle interne. Le contrôleur de gestion va s'intéresser plus à l'information qu'au système et procédures. يعني l'audit interne يهتم بالdiagnostic ديال dispositifs de contrôle interne. يعني واش مزيانين ولا ماشي مزيانين باش ناسيوريو لا ميتريز ديال les activités. صح le contrôle de gestion mais intéressé لهاد الحوايج ولكن est intéressé plus au système d'information ou bien à l'information elle-même. يعني كيفاش هذيك l'information خصها تكون fiable, correcte,
pertinente, etc. Au sens plus large, on peut dire que le rôle du contrôle de gestion est de définir ou d'aider à définir la performance, sa mesure et son suivi, à recommander les dispositions à prendre pour restaurer la situation. كيما شفتوا مثلا في الكونترول de gestion كنجمعوا دوك les informations كنديروا لها une analyse particulière باش نحدوا واش كاين شي des ressources اللي sont mal utilisées ou bien sont mal employées. هنا غادي تبان la performance. يعني contrôleur de gestion يحاول باش انه يزيد في لا بيرفورمانس ديال لونتربريز. يعني كي تولي بيرفورمون واش يعني تولي رونطابل افيكاس افيسيونس توصل لي زوبجيكتيف ديالها بلا فاسون ميور اوبتيمال اللي ناقصه مثلا في ليكو الى اخره. Ces responsabilités sont affirmées par l'association nationale des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. هاد la responsabilité ديال le contrôle de gestion هي concevoir le système d'information. يعني كيتصور le système d'information كيفاش يكون داير, contribuer à la conception de la structure de l'entreprise sur la base d'une décentralisation efficace de l'autorité, faire fonctionner correctement le système d'information, effectuer les études économiques et les coordonner. Bref, je ne fais mot, le contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion prendra en compte tout ce qui est chiffré ou chiffrable. هذا راه باين. يعني هو كيهتم بالامور اللي mesurable chiffrable اللي عندها الارقام. Le chiffre d'affaires, مثلا les coûts, la production, يعني tout ce qui est chiffrable. Établir les budgets, contribuer à assurer une performance au service. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. ما تنساوش تبارطاجيو la vidéo مع اصحابكم et merci.